मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है। आ जाओ, बोलो कुछ। तुम्हारा नाम बताओ। पापा किदिकाशी। हाँ ओके। पापा किधर है? वो काम पे गया। ओ ये बात है। तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। बांग्लादेश जाओगी? हाँ? हमारा देश में जाओगी बांग्लादेश? हैं? जाओगी घूमने के लिए? क्या स्वीट स्माइल कर दिए। और হাসিটা জোস না? খুব সুন্দর এই হাসিটা। स्माइल कर दो। गुड गुड गर्ल। इसको बांग्लादेश में लेकर जाऊंगा। और আম্মু বলতেছে ওকে নিয়ে যাও। কাশ্মীরের মতো মুখের মধ্যে একটু একটু ইয়া হয়ে গেছে, লাল লাল হয়ে গেছে, গোলমোল হয়ে যাচ্ছি। ওয়াটারফলটা একবার দেখেন। আমরা জাস্ট একটা চা খাওয়ার জন্য দাঁড়াইছি এখানে। মানে এই জায়গাটাতে এত সুন্দর হবে এটা আমরা ভাবি নাই। বাট জায়গাটা অস্থির আর মারাত্মক সুন্দর।